ከሱብህ በፊት የምሰገዱ ሁለቱ ማለነ የሱብህ ሱና በዱንያና በዱንያ ውስጥ ካሉ ነገር የበለጡ ናቸው ይሉናል ነብዩ አለይሂ ሰላም والله ምን የድበት ዓለም ሩቅ ነው ምን የድበት ዓለም ሩቅ ነው ነፃ እንውጣ ሰላም እንውጣ ምናውቀው ነገር የለም ዛሬ እህታችን የሄደችበት ቤት ሊያምር የሚችለው ዛሬ ሱብህ ሰላትን በጀማዓ ስንሰግድ ሁሉም ማለት ነው ስለ ራሱ ተጨናቂ ነው ሱብህ ካፈለጣችሁ በኋላ የሆነ ሳላ ተነስታችሁ ሰግዳችሁ እምትጀምሩት ቀናችሁና አላህ ወፍቆ ማለት ነው ሱብህ ሰላትን በመስጂድ መተን ሰግደን የምንጀምረው ቀን እኩል የሆነ ደስታ አለው والله የለው ወተዓላ ሞታችንን ያሳምርልን በዚህ ሰዓት ማለት ነው ጣረሞት ውስጥ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን አላህ ጣረሞትን ማለት ነው ያግራላቸው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ሞተው ከቤታቸው የደረሱትን አላህ የቀብሩን ሱዓል ማለት ነው ያግራላቸው እኛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اخلاصን ተሰተን በዒባዳ ኖረን አላህ በሚፈልገው መልኩችን ዱንያ ከሚለቁ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ ለመላው ሙስሊም ቤተሰብ ወላጣ ወንድም እህቱን እናት አባቱን ለሁሉም አላህ ሰብሩን ይስጥ ስለዚህ በርቱ والله ስለአሁንም ደግመላችሁ ስለዛች ቤት የሚሰራው እናንተው ናችሁ ማንም ሰው ማለት ነው ከናንተ ጋር የሚጋፈጥ የለም እከሌኮ መስጂድ አውቆ ነበር የሚባል ነገር የለም አኺራ ላይ ሁሉም ማለት ነው ስለ ራሱ ተጨናቂ ነው እናትህም አታውቅበት አባትህም አታውቅበት ዓለም ነው እየተጠበቀን ያለው ግን ሱብሃንአላህ ምን ያክል እየተዘጋጀን ነው አላህ ሁላችንንም ኢንሻአላህ ተዓላ በኢባዳ ላይ ከሚጠነክሩ ሰዎች አላህ ያድርገን ለቤተሰቧ ጠንካራ የሆነ ማለት ነው ሰብሩን አላህ ይስጣት በዚህ አጋጣሚ ኢኽዋኒ በቀደም ማለት ነው ከሁለት ቀን በፊት ያነሳሁት አርስት ነበር ዛሬም መደግመዋለሁ እኔንም እናንተንም አላህ ይጥቀመን ኢኽዋኒ والله መስጂዳችን የተለያየ ሰፈር የምትኖሩ ሰዎች የሚቀርባችሁ መስጂድ ልትሄዱ ትችሉ ይሆናል በተለይ ሰላት الصبح ኢማስ ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ሰላት الصبحን ያያችሁት እንደሆነ መስጂዱ ማለት ነው እየከሰሰ ነው የአላህ ባሮች በቀን ማለት ነው ማያችሁ የአላህ ባሮች በዚህ ሰዓት እስኪት ሄዱ እያለ ነው በአንደበቱ ባይናገርም ነገር ግን ማለት ነው እየገሰጸን እየከሰሰን ነው ሰላት الصبح اخواني والله ልንገራችሁ እውነት እንነጋገር እኔ አንዳንዴ መደበቅ ስለማልወድም በዛይ ሰዓት ማለት ነው የሆነ የዱንያ ሐጃ ቢኖረን ኖሮ ያቺ ሰዓት እንዳታመልጠን በብዙ አይነት መንገድ ማለት ነው እንጠባበቃታለን አይደል ቤተሰብ ያለው ሰው ለቤተሰቡ ነግሮ አላርም ሞልቶ በተለያየ መንገድ ማለት ያቺ ሰዓት ሐጃው ሊያሳካበት የዱንያን ይጠባበቃታል ብድግ ብሎ ማለት ነው ይነሳል ግን ሰላት الصبح ሲሆን ምንድነው የሚከለክለን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይደለም ሰላት الصبح ማለት ነው በጀማዓ መስጂድ ከመስገድ አይደለም ከሱብህ በፊት የሚሰገድ የሱብህ ማለት ነው ሁለት ረካዓ ሱናን ከዱንያም በዱንያ ውስጥ ዱንያና በዱንያ ውስጥ ካለሽ ነገር ትበልጣለሽ ብሏል አይደለም ሰላት الصبح አይደለም يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه إمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كالصبح بفيت مسجل ولدت مالنا يا الصبح السنة بدنيا واستكالو نجر يبلتون عشيلنا النبي عليه الصلاة والسلام بل أهون مزاو مالنا إمام مسلم بزقبت كعائشة بليلة رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا كالصبح بفيت مسجلوت مالنا الصبح السنة ሁለቱ ረካዓ በዱንያ ውስጥ ካሉ ነገራት ሁሉ ወደኔ ተወደዱ ናቸው ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ለምን በዱንያና በዱንያ ውስጥ ማለት ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ወደ ነብዩ የተወደዱ እንደሆነ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እኛ ቀን ሌት
እንቅልፍ ምናጣለት ዱንያ አላህ ዘንድ ነብዩ አለይሂ ሰላም ኢማሙ ትርሚዚና ሌሎቹ በዘገቡት ሐዲስ ውስጥ ማለት ነው እንደነገሩን የትንኝን ትንኝን ክንፍ ያክል ዱንያ አላህ ዘንድ ማለት ነው ሚዛን ስለማትደፋ ነው። ኢዘን አዩሀ الأخ ዛሬ እህታችን የሄደችበት ቤት ሊያምር የሚችለው ዛሬ ሱብህ ሰላትን በጀማዓ ስንሰግድ ነው። ስለዚህ አምልጠን ወላሂ በዱንያ ላይ ያለን ቻንስ አንድ ነው። እቺ ቻንስ ካለፈች አለፈች ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? لو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا بالصلاة يعني عشاء وسطنا بالصبح الصلاة وسط يالهم ما لأنه درجة أمتي بيوقوا نورو أدلم قوموا يهدوا ممتات يتنفققوا النزي للصلاة ماتوا نبر على النبي عليه الصلاة والسلام ዛሬ እኮ የተንፋቀቀን እንድንመጣ የሚያረገን ነገር የለም። ሁሉም አላህ እንደየደረጃው የሚገባው ማለት ነው ተሽከርካሪ ሰጥቶታል አይደል? ወላሂ እነዚህ የተሰጡን ተሽከርካሪዎች በእኛ ላይ ምስክር ናቸው። በእኛ ላይ ምስክር ለዱንያ ሀጃ የምንሄድባት መኪና ለሱብህ ሰላት ማለት ነው እምቢ ብላ የምትቀር ከሆነ ወላሂ ነገ እኛ ላይ መስካሪ ነች። بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا من صلى يعني الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله صبح الصلاة ما لأنه بجماعة متو كمسلم وجقاب مسجد استسجد سو لك لليتون هلان دقو مسون علو كذب لا درجان فلقال إخواني لمن دنو بلهم مانو نو سلا دنيا هلهم بلهنو سلا آخرة لمن مونينو نالا والله من يدبت عالم روكنو من يدبت عالم روكنو نزا النوتا سلام النوتا من نوكو نقر يلم راحة مبال جنة سنقبا بتشانو لذلك إمام أحمد رحمة الله عليه من تبالو متى يستريح المؤمن عندما مؤمن كدنيا جنكت مش نراها ميارغو سيلواتشو عند قرو جنة مقبات وان سياو كنوالو سكزا درس راحة ميبال نقر يلا سلازي خواني صلاة الصبح بعدونو مسجد لليلة نقر علارم مولتن عندما تنيا هلا والله للصبح الصلاة مالنا علارم مولتن راساتشنن نتراتا أنا أقول نبينا عليه الصلاة والسلام يالوت عند الصوم مالنا ممتعت يجعله تسانفونا مالنا نفسي عن سمتم ميكر كوانا والله نفسني فتشات صحابة رضي الله عنه عند الصوم مسجد ممتعت يجعله يلان داجها جامالا نبيت يكرندون أن نتراترو نبر بنفق النايلان الله يطبقنا الله يطبقنا والله إخواني سنكاتشن صلاتنا سنكاتشن صومنا عبادنا والله أسيل تيكاتشو اندو كصبح الصلاة مالنا تنيتاتشو صبح كافن لتاتشو بوالا يونس الله تنستاتشو سجداتشو أمت جمرت كناتشونا الله وفقكم مالنا صبح صلاة بمسجد متن سجدنا من جمرو كان اكل وانا دستالو والله يلو بتبك أوسط النبي عليه الصلاة والسلام اندالو حديث نعمان بن عبد الله حديث إمام مسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله صبح الصلاة ما لنو متو كمسلم وجقا بمسجد بجماعة سجد سو بالله تبك أوسط نالو إمام النووي رحمة الله عليه ذمة ملون صفة يعني صفة السرو في ضمان الله وأمان الله بالله تبقى وسطنا بالله ما نسطنا له استيان دتياك اللي تيكاچو يونا متفروت نجر نوراچو هين زياغر يالا منغست مالن نو
ማንንም ላይነካ ከፊትም ከጎንም ከኋላም የሚጠብቅህን ሰው ማለት ነው አሰማርቼልሃለሁ እንዳፈለገ ብትባል ምን ያክል ደስታ ነው የሚጥም የሰማይና የምድር በሰማይና ማለት ነው በሰማይ በሁሉ በእነዚህ መካከል ውስጥ ያለ የሆነው ጌታ አንተ ሱብህ ሰላትን ከሰገድ በኔ ጥበቃ ውስጥ ነው ብሎ ቃል ሲገባል ከዛ በላይ የምትፈልገው ነገር አለ والله ሱብህ ሰላትን በጀማዓ አለ መስገዳችን ብዙ ከአላህ የሚሰጠን ስጦታ እንዲያመልጠን ያደረገ ነው عليكم بصلاة الصبح والله يقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سمى الله جل وعلا صلاة الصبح بالقرآن اللهم لأنه صلاة الصبح ما لأنه كلا درجة يتنسى قرآن بلوني سيمات راسوان لمن إمام لأن الإمام يطول فيها القراءة إمام ما لأنه بس رجيم هنا قرآن سلمي كرا عندي إمام ستة يقول دسمي لين أباب على الله لمن دنو يصلاة الصبح ما لأنه وينم صبح كبابي سلام مسفنو أيرو دسمي لو تبلو عند سلف ستة يقول كمنافق أمال النستنفاس نصص له نتشنيلال الله يطبق الله يطبقني إخواني طاووس بن كيسان رحمة الله عليه من يلالو ما ظننت ما كنت أظن أحدا ينام وقت السهر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلليتم على النسات أني عندكم يا أمة محمد يتنيال بيال قمة ميلان سبحان الله كذب في تنبروا سوج مسلم هنا عند سو إن كان صلاة الصبح اللي عملتها لله يلليتو ساعة ما لأنه تحجد راسه يعملتها البيال قمة ميلو نبرة إخواني سلزي الله يقرأ لنا الله يقرأ لنا والله سنكاتشن آخر على عبادانه عبادانه بدك من الله يشوالله سلا دنياو بزاي ساعة ما ينسى سؤالني شو ما يهون عنده كول على بيبان ميتينيا سؤال أدلهم من أنتني مالتينيا أسرينه من الناس هذا درس على درس تنستن تسكواكولن تروشتو تكبتن ترو نجار كله عندهم قدم بلن فاكيوم أدرجن مكيناتشنن سويوم مالنو راديو للنارل من طبقه والله يا الله دمو كذاب لا مهون اللبت سبحان الله للصبح الصلاة دمو كذاب لا مشلال ما اللبن والله كذاب لا لمن خالقنا يهلو نجر فطارينا ألا كبرنا منا كبره والله لذا يقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره اللهم يقبعوني وانا كبرن ألا كبروا تمي الله سلا راسو سيناقر بنا كبروا الله كن يمفلقوا النقر هلا ناكبر اللي تنبر الله إيمانه نست الله مالا نبرتو يعدرقن الله سبحانه وتعالى بدنيا لي عنداتشن برتاند من بابا له هلا بعبادة لا عنداتشن أمنا برتات الله يعدرقن الله القراون هلا القرالن الله يكبدون هلا يقللن الله يراقون هلا يقربلن الله سبحانه وتعالى يموتوا المسلمون الله يتاركاቸው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ታመው እሚሉ ሙስሊሞችን الله في አይስጣቸው اخواني والله እኔ ሶስት ነገር الله በዚህ ዱንያ ላይ ከሰጣችሁ በቂ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ስራ የለም ብለን እንበሳጫለን እኔ አንዳንድ አሜሪካ ምንኖር ሰዎች እየበላን እየጠጣን እየነዳን سبحان الله سنت راحة يا درج نبساجل إننا ننت بلتن ترفون وده قاربيج من ناس قبان ميكجلو بوزلي الله مسلم باروش الله والله إننا ننت ترفون مالنا قد ويلن ما نادرسون لبس من نوعين شو مالنا أو رايم بشفن البيت ميلو بوز مسلم وشالو
الله በዚህ ዱንያ ሶስት ነገር ከሰጣችሁ በቂ ነው ከቢሊዮኖች ማለት ነው መካከል አላህ አንተ መርጦ ሙስሊም ካደረገ والله ከዛ የበለጠ ኒዕማ የለም ቁል አልহামዱሊላህ አላህ ማለት ነው ለብዙ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶች የነሳቸውን አፊያ አላህ ላንተ ከሰጠ ማለት ነው ከዛ የበለጠ ኒዕማ የለም አለ እንዴ ቢሊየን ሰጥቶክ አላህ ዛሬ ማለት ነው አፊያ ቢነሳ ያ ቢሊየን የሚጠቅመሃል እንዴ ዛሬ ሰዎች የሚያከብሩክ የሚያወዱክ ከጎን ማለት ነው ቁጭ ብሎ ሊያወሩት የሚችሉ والله አፊያ ስለሰጠህ ነው የአፊያ ማለት ነው ውበት ስላለህ ነው ይሄ ባይኖር ሰዎች የሆነ ሰዓት ይጠይቋል ለብዙ ጊዜ ደግሞ ይረሱሃል ሶስተኛ ነፃ ሆነ ያሻቦታ ሄደ እንዳፈለገ ማለት ነው ወደ ቤት መመለስ እስር ቤት እስካላስገባህ ድረስ ቁል አልহামዱሊላህ ይሄንን ያልተሰጡ ብዙ አሉ ስለዚህ አላህ በእኛ ላይ ዋለው ጸጋ ብዙ ነው ግን አላወቅ ነው لذا يقول ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يسطواچو نعمة ትንሹንም ትልቁንም የኔ ጸጋ መሆኑን አውቃችሁ ያመሰገናችሁ እንደሆን والله ጨምርላችኋለሁ ይላል አላህ ነገር ግን የሰጧችሁ ኒዕማ ጸጋ ሳይሆናችሁ ሳይመስላችሁ ቀርታችሁ ይሄንን ወደ ጎን በመተው እየየምትሉ ከሆነ አያዝ ብርቱ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ ኒዕማ አውቀን ከሚያመሰግኑ ሰዎች አላህ ያድርገን هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين